Okay, today we will see from the Khan Academy site how to make uh, phylogenetic tree. So Khan Academy is a site, a free site for teaching students or training teachers or whatever be the case. But this is one of the best places I find where to how to make a phylogenetic tree using a method known as parsimony analysis. So I am going to share the entire screen. Okay, are you able to see this Khan Academy site? Yes, sir. Okay, নেহা দেখতে পাচ্ছ? জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেহা লেখা আছে। হুম, আচ্ছা। So it's building a phylogenetic tree. So what this particular site is, they say is that they are going to go behind the logic behind phylogenetic trees, how to build a tree using data about features that are present or absent in a group of organisms. So you know that phylogenetic tree, they represent hypothesis about the evolutionary relationship among a group of organisms. So a phylogenetic tree basically gives a phylogenetic tree basically gives a relationship. It's a hypothesis at অনুমান about evolutionary relationship. কে আগে এসছে কে পরে এসছে about a group of বা কে কার থেকে আরো দূর, how one is far away from each other, how close are two organisms. So the phylogenetic tree represents that. So, what are the characters used in making phylogenetic tree? It can be used by using morphological data, that is body shape, biochemical data, that is chemicals inside the body, behavior, how they behave, or using molecular features, that is molecular biology like DNA protein sequencing of species and groups. So, in building this tree, we organize species into nested groups based on shared derived traits. So we make them into nested means छोटे छोटे groups, छोटा groups बना रहे हैं. हाँ, बड़ा group के अंदर छोटा group, that is known as nested group. ठीक है? Inside a big group you make a small group. हाँ? So you just say for example a big group BB college students, in that you make a nested group of Department of Zoology students. So this is known as nested groups on the basis of what? Shared derived traits. Trait is a character. It is traits different from those of the group's ancestor. So you make them into small groups on the basis of shared derived traits. That is the all the present day ones in the present in the group. They have got a particular character, both of them, X, Y, and Z. All of them have got a character, but their ancestor A doesn't have this character, and that is known as shared derived trait. So, on the basis of, say, for example, wings. So, wings are present in birds, right? So, all the different types of birds, you are putting them together. And the ancestor of the birds were reptiles, was special reptile, and the reptile did not have a particular that particular wings. So the wings, or those who have wings, you have chicken, you have pigeon, you have lots of other birds, parrots, sparrows, crows. So they all of them, they are different, but you put them in one group of birds on the basis of a shared derived character. That is a character which is uh,
not present in its ancestor. The ancestor of birds were reptiles. Birds are called glorified reptiles, they are said. So based the reptiles did not have wings, but all these birds have wings, but a small nested group of birds among all living organisms. Then the sequence of genes or proteins can be compared among species and used to build a phylogenetic phylogenetic tree. So there are DNA which is present in our cells. You can sequence them. There are techniques of sequencing DNA and protein, and then you compare the sequence of the DNA. Sequence a DNA can be made up of it's made up of four nucleotides: A, T, and G and C: adenine, thymidine, guanine, and cytosine. So you have these four bases. So a sequence of these four bases, whatever sequence A, G, 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 T, C, T, whatever it is, depending upon that sequence, a particular type of protein is formed. So if you look at the sequence, you see that closely related species, those who are closely related species, have few sequence differences. সিকোয়েন্স মে ডিফারেন্স বহুত কম रहता है, খুব কম সিকোয়েন্সের তফাৎ থাকে। কিন্তু যেগুলো একটু দূরে দূরে থাকে বাট ডিস্টেন্টলি রিলেটেড স্পিসিস, ওদের দে হ্যাভ মোর ডিফারেন্সেস বিটুইন ডিএনএ সিকোয়েন্সেস। Chimpanzee and man, they have less differences between their DNA sequence, but man and dog, they have more DNA sequences differences, and therefore they are more distantly related, and chimpanzee is closely related. So you will put chimpanzee and man closely related and dog of it far away. So as their introduction, that we are all related. We are all related. So all life on earth we can trace back to the first cell. So, but how are all organisms related to other? Who is more close and who is very far away from each other? We use that logic to build phylogenetic tree. So, in a phylogenetic tree, the species of interest are shown at the tip of the tree's branches. So, can you see this arrow move? দেখতে পাচ্ছ এই arrowটা move করতে, জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। So A, B, C, D, E, these are the species of interest. You want to find the relationship between these species of you have got species A, species B, species C, species D, and species E. And this point is the most recent common ancestor of A and B. This point is the most recent common ancestor of C and D. This point here is the most recent common ancestor of A, B, C, D, and E. This is a phylogenetic tree. All your ancestors are here and present day species are here. So the what is the idea behind construction of the tree? It is Darwin's idea, descent with modification. So according to Darwin, natural selection takes place, and when evolution takes place, it is descent with modification. Descent with modification মানে একটা পূর্বপুরুষ থেকে তুমি যখন নতুন আসছে, একটা কোনো ক্যারেক্টার এসছে, একটা কোনো মডিফিকেশন হয়েছে। তো প্রথম জেনারেশন থেকে পরের জেনারেশনের মধ্যে একটা কোনো ক্যারেক্টার এসেছে, যেটা খুব ছোট হতে পারে কিন্তু সেটা সিগনিফিকেন্ট। তো এটা অনেকগুলো পুরুষ ধরে তুমি যদি অনেকগুলো, ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট আফটার লট অফ জেনারেশনস, you can say that their path of descent from a common ancestor, মানে কোথা থেকে আসছে। এই যে এই let us look at the phylogenetic tree below. We are talking about a ancient mouse like species, ঠিক আছে? এরা হচ্ছে all A, B, C, D are some mouse like species. So this tree is made. So this is the most recent common ancestor of A and E. A to E, A, B, C, D, E এর most recent common ancestor is this point. This is an ancestral mouse. ঠিক আছে? You are looking at this mouse. এই মাউসের then suddenly from this mouse, this species A came, descent করেছে।
তাদের কোনো ফাজি টেল নেই। ফাজি টেল মানে হচ্ছে লোমালো ল্যাজ। হ্যাঁ, সরু লোমালো ল্যাজ ওদের ছিল। ওদের ছোট ছোট কান ছিল। দে হ্যাড স্মল স্মল ইয়ার্স অ্যান্ড দে ডিড নট হ্যাভ whiskers, ওদের গোঁফ ছিল না। দেন ফাজি টেল সাডেনলি কেম। You have A, B, C, and D, and E. You see that B, C, D, and E. They have fuzzy tails. তাদের লোমালো ল্যাজ। They have got fuzzy tails. A does not have fuzzy tail, but they have got shared characters. দেখতে ইঁদুরের মতনই। Suddenly, then you see that A is an outlier. এটা একটু বাইরে আছে, কেন A বাকি সবাইকার ফাজি টেল রয়েছে। হ্যাঁ, শুধু এর নেই, কিন্তু ইঁদুরের মতন দেখতে। হ্যাঁ, so B, C, D, and E are close together. Then suddenly you find C, D, and E, this blue color, they have got big ears. এদের বড় কান, বহুত বড় বড় কান আ গিয়া। B doesn't, B and A, they don't have big ears. So B and A, they don't have one of them, they have got a difference in fuzzy tail. So B is a separate line from one ancestor. A doesn't have a fuzzy tail, big ear, or whiskers. B has fuzzy tail, but it doesn't have big ears and whiskers. Now, again, D and E. C doesn't have whiskers. তাদের গোঁফ নেই। C doesn't have whiskers. Only D and E have. So D and E are closer together because they share three characters. They have got fuzzy tail, they have got big ears, and they have got whiskers. Whiskers. So they are, D and E are close together. C তারপরে দূরে। B is a bit far away and A is totally outlier. Is this clear? এটা বুঝতে পেরেছো জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। সঞ্জনা? हाँ सर समझ आया। Okay, okay, समझ आया. So when we are building phylogenetic traits that arise during the evolution of a group and differ from the traits of the ancestor of the group are called derived traits. Like I told, যে ancestor, these are fuzzy tail, big ears, and whiskers. They are shared derived traits because the ancestor के पास ये सब चीज नहीं था, ठीक है? And traits like skinny tail, small ear, and lack of whiskers are ancestral traits. Ancestor এ কি ছিল? Ancestor এর small tail ছিল, ছোট্ট কান, ছোটা কান থা, হ্যাঁ, and उन लोग के पास they don't have whiskers, গোঁফ ছিল না। So they are ancestral traits. So clear what are derived traits and what are ancestral traits? Derived trait টা পরে এলো, fuzzy tail, big ears, whiskers. Is it clear between ancestral traits and अच्छा Yes हूँ, sir. ओके हूँ, ठीक है। So now we are going to build a phylogenetic tree. আচ্ছা, এবারে we choose 5 animals. Lamprey, lamprey is a type of fish which don't have jaws. They are cyclostomes. হ্যাঁ, ওদের গোল গোল মুখ। Let me show you a picture of a lamprey. Can you see lamprey? This is lamprey. দেখতে পাচ্ছ? Their mouth, they don't have jaws. They suck. এটা দেখতে পাচ্ছ lamprey ছবি? হ্যাঁ স্যার। Okay, this is a lamprey. Okay, then you have antelope. Let us see what is an antelope. This is an antelope, একটা হরিণ। দেখতে পাচ্ছ হরিণ? Yes sir. Long ear. And then bald eagle. Let's have a look at bald eagle.
দিস ইজ দ্য বল্ড ইগল, দেখতে পাচ্ছ এই চিলটাকে? হ্যাঁ স্যার। দিস ইজ দ্য মাথাটা সাদা। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ অ্যালিগেটর। অ্যালিগেটর কুমিরের মতন। দিস ইজ অ্যান অ্যালিগেটর, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। And you are taking a fish known as sea bass. এই মাছটা দেখতে পাচ্ছ? This is sea bass. Normal মাছ. They have got a jaws. Can you see this fish? Yes, sir. This is the Asian sea bass. এরকম. So you have taken 5 animals: lamprey, antelope, bald eagle, alligator, sea bass. You have chosen 5 characters. First is lungs. Next is jaws, choal. Feathers. Gizzard, gizzard. What is gizzard? Let me show you what is gizzard. এই যে চিকেন কাটনে के बाद you find this in the gizzard. So here in the digestive system you have, can you see this particular organ over here? This is the crop. Crop means যখন খাবারটা খাচ্ছে গলায় একটা, there is a bag. Pigeons have got a bag where they store their food, grains. So in the gizzard what they do, they grind these grains into little powder. Powderটা পেটের মধ্যে চলে যায়. So gizzard is a grinder. পিষে পাউডার তৈরি করার মতন। খাবারটা যেটা খেয়েছো দানা, चाल चावल जो लिए वो कच्चा चीज खाते हैं ना, ये पिजियन विजियन, ये गेहूं का दाना ये सब खाते क्यों है? ये खाने के बाद उस क्रॉप में स्टोर होता है, जब भूख लगा तो क्रॉप से गया पेट के अंदर. सो पेट के अंदर दिस कैनॉट बी डाइजेस्टेड, सो दे आर मेड इनटू पाउडर इन अ गीजर्ड. गीजर्ड में मसल में थोड़ा सा स्टोनी सब्सटेंस रहता है, जैसे आटा पेशार मतन, ठीक है? दिस इज एन ऑर्गन गीजर्ड. एंड फर इज लोम, गाय लोम, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? 5 ক্যারেক্টার্স হ্যাঁ স্যার। and 5 animals: lamprey, antelope, bald eagle, sea bass. Now you see that presence and absence of lungs কাদের মধ্যে আছে? lamprey doesn't have lungs. জলের তলায় they live under water, therefore they breathe through gills, they don't have lungs, so lungs 0. antelope has got lungs, yes. হরিণের lungs আছে. bald eagle পাখির lungs আছে. alligator also has got lungs. sea bass মাছ, fish don't have lungs, so এটা 0. So এখানে 3টে প্লাস. Now you look at jaws. Choal, lamprey doesn't have jaws, but antelope, bald eagle, alligator and sea bass, they have got jaws. They have jaws আছে, choal আছে. Feathers, lamprey doesn't have feather, antelope also feather কাহা रहता है? হরিণের কখনো feather থাকে না. Then alligator also doesn't have feather. Bald eagle has got feather, চিলের আছে গায়ে পালক. And sea bass also doesn't have feather. Then you have gizzard. Gizzard কাদের আছে? Gizzard, lamprey doesn't have gizzard. Antelope doesn't have gizzard, but eagle has got gizzard. And alligator has got gizzard. Sea bass doesn't have gizzard. Fur only present in antelope. কারুরই গায়ে লোম নেই, শুধু Excuse me, antelope. हाँ, yes. sir, gizzard मतलब? gizzard मतलब मैं बोला हूँ वो जो खाने के बाद जो चक्की पीसने के लिए वो ग्रेन्स वेन्स जो खाते हैं उसको पीसते हैं पेट में. दे हैव एन ऑर्गन नोन एज gizzard. Okay, sir. वो जो दाना पे लेते हैं, दाना वाना जो लेते हैं ना, उसको वो ऐसे तो डाइजेस्ट दे के नॉट डू इट, तो वो gizzard क्या करता है, पाउडर बना देता है पेट के अंदर. क्रॉप Okay, से sir. gizzard तो और फिर डाइजेस्ट होता है. तो चिकन खरीदने के बाद वो gizzard विजर्ड भी मिलता है, तो वो फ्री में तुमको गुर्दा देगा, नहीं तो मेटे देगा, नहीं तो gizzard देगा. तुमको जो भी चाहिए वो एक्स्ट्रा पी वो देता है. gizzard कच 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 करता है gizzard.
Okay, so this is how you make a list the characters, first 5 animals, 5 characters. You choose 5 characters जिसके basis से, on the basis morphological, it can be even DNA sequence also. अब अब पता करना है कि which characteristic is ancestral and which is derived. কোন পূর্বজোं का ক্যারেক্টার है, কে পূর্বপুরুষদের ক্যারেক্টার, আর কে ওই ডিরাইভড ক্যারেক্টার পরে হয়েছে। যেরকম প্রেজেন্স অফ লাং অ্যানসেস্ট্রাল নাকি ডিরাইভড। লাংস, প্রেজেন্স অফ লাংসটাকে অ্যানসেস্টার বলবে, মানে পূর্বপুরুষের ছিল, নাকি এটা পরে হয়েছে। ঠিক আছে, क्लियर। तो अभी क्वेश्चन है कि इज लंग्स एंसेस्ट्रल, प्रश्न है कि लंग्स एंसेस्ट्रल है या डिराइव्ड है, वेदर द सर लंग्स। ancestor ही होगा, हाँ, एंसेस्टर ही होगा सर। क्वेश्चन है एंसेस्टर है क्या नहीं, ये पता करना है हमको। वी विल नाउ सी सम ट्रिक्स रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ, इससे पता चलेगा। यू फर्स्ट यू मेड दिस टेबल, ठीक है, এই টেবিলটা তৈরি করলে আগে, তারপরে এবারে প্রত্যেকটা যে 5টা ক্যারেক্টার নিলে, এবার কোন ক্যারেক্টার ইজ অ্যানসেস্ট্রাল এন্ড কোন ক্যারেক্টার ইজ নট, इज डिराइव्ड, एंसेस्ट्रल नहीं है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, अब हम देख रहे हैं कि लंग्स, लंग्स क्या एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है या लंग्स बाद में आया है, ये पता करना है। ठीक है, কোয়েশ্চেনটা জ্যোতি বুঝতে পেরেছো প্রশ্নটা? হ্যাঁ স্যার। এই 5টা ক্যারেক্টারের মধ্যে যে একটা ক্যারেক্টার র্যান্ডমলি চুজ করলে লাংস, এবারে তোমাকে জানতে হবে এই লাংসটা কি অ্যানসেস্ট্রাল ক্যারেক্টার নাকি এটা পরে এসেছে ডিরাইভড ক্যারেক্টার। ঠিক আছে, so in the context of a homework or test, the question you are solving may tell you which trait is ancestral or derived. So একটা প্রবলেম হচ্ছে, you cannot look into the past. পাস্টে গিয়ে যদি তুমি দেখতে পারতে ফসিল বা যে এই ক্যারেক্টারটা ছিল কি ছিল না পূর্বপুরুষদের মধ্যে, হ্যাঁ, এই ক্যারেক্টারটা ছিল কি ছিল না, ইফ ইউ ক্যান লুক এট দ্য পাস্ট, দেন সব থেকে ভালো। পেছনে গিয়ে যদি তুমি দেখতে পারো, पीछे जाके तुम देख सकते हो, हाँ, कि ये पहले था या नहीं था, तब को तुमको पता चलेगा कि एंसेस्ट्रल है डिराइव्ड। अगर था तो ये एंसेस्ट्रल है, हाँ, अगर नहीं था तो ये डिराइव्ड है। ओके, लेकिन हम ऑलवेज यू डू नॉट नो uh, which you cannot go to the past, because you cannot have a fossil always। ठीक है, क्लियर so far? यस सर। ओके, अगर तुम अपना रिसर्च कर रहे हो तो तुमको मालूम है कि कौन सा एंसेस्ट्रल है, कौन सा डिराइव्ड है, फॉसिल के बेसिस में तुमको मालूम है। अच्छा अच्छा, इस लोक में नहीं था, लंग्स दिखा नहीं था। ओके, so you may be given information about an outgroup, a species that is more distantly related to the species of interest। एक आउट ग्रुप, सब देख में सबको ये 5টা অ্যানিমেল দেখে এর মধ্যে আউট গ্রুপটা বার করতে চেষ্টা করছে, মানে যার কোনো ক্যারেক্টারই প্রায় মানে বেশিরভাগ ক্যারেক্টারই পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, মানে ল্যাম্প্রের শুধু একমাত্র একটাই, সবই জিরো। এই যে 5টা ক্যারেক্টার নিলে ল্যাম্প্রের, হ্যাঁ, लंग्स, जॉज, फेदर्स, लैम्प्रे में सब जीरो है, একটাও প্লাস নেই। তুমি লক্ষ্য করেছো? হ্যাঁ স্যার। সো দিস ইজ এন আউট গ্রুপ। ঠিক আছে, দিস ইজ এন আউট গ্রুপ, দিস গ্রুপ ইজ, এটাকে বলছে আউট গ্রুপ, মানে খুব ডিস্টেন্ট, এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এটা এটা সব থেকে দূরে, বোঝা যাচ্ছে না? সবাইকার কোথাও কোথাও প্লাস দেখো, এখানে অ্যাটলিস্ট কমসে কম সি বাসেতে একটা তো প্লাস আছে, एक तो प्लस है कम से कम। हाँ, ये तो पूरा ही सभी जीरो है, कुछ नहीं है इसका। जो 5 कैरेक्टर लिए हो सब में इट्स लाइक अ, you have to select character based on your experience, you have to select 5 characters।
तुम्हारा दिमाग लगा के 5 कैरेक्टर लो और उससे पता करो। ठीक है, यू नो व्हाट इज एन आउट ग्रुप? सो इन आर एग्जाम्पल तुम देखो कि लैम्प्रे जो जॉलेस फिश, इट लैक्स अ ट्रू skeleton, is are out groups because it has got no other, सब जीरो है। ठीक है, इट्स एन आउट ग्रुप। देखो लैम्प्रे थे ऑल द कैरेक्टर्स आर जीरो। Now we can start building our tree by grouping organism according to the shared derived features. So पहले लैम्प्रे बनाया, बाकी सब में क्या है, which character is then present in all of them, पर लैम्प्रे में नहीं है। ठीक है, लैम्प्रे डजंट हैव, लैम्प्रे नहीं है। So jaws. जॉज देखो, जॉज सब में है, 4 एक टेबल में देखो 4। सो फर्स्ट थिंग विच केम इज जॉज। सीबास में है, एंटीलोप में है, बॉल्ड ईगल में है, एलिगेटर में है। सो फर्स्ट लैम्प्रे को एक लाइन बना के, एंसेस्टर से एक लाइन बना के यू मेक अ लैम्प्रे, एंड ए लाइन থেকে यू मेक अनदर लाइन। सो द फर्स्ट यू स्टार्ट द फर्स्ट ब्रांच बना दिया तुम। This is the most recent common ancestor and the first character which comes a line खींच के तुम बोल दिया jaws। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर तुम क्या देखे, जो कि तीनों चारों में नहीं, तीनों में है। 4 তো জজ আছে, জজের পরে কোনটা বাকি তিনটের মধ্যে থাকে আছে, which character is present बोल सकते हो टेबिल देख के? Sir, Sir, lungs. lungs. lungs, ठीक बोलेছো। so lungs is present in antelope, bald eagle and alligator। फिर जॉज हो गया। फिर सी बास का लंग्स नहीं है, मछली है। फिर लंग्स करके, लंग्स के पहले यू मेक अनदर लाइन, यू मेक इट सी बास। ठीक है, एंटीलोप, बॉल्ड ईगल एंड एलिगेटर दे हैव गॉट लंग्स। ठीक है, क्लियर? अब Yes, नेक्स्ट, sir. नेक्स्ट टेबल देखो, 2 किस्में है, 3 के बाद आता है 2, Sir, गीजर्ड। lizard. गीजर्ड किसमें है, इसमें है और इसमें है, बॉल्ड Lizard, ईगल और alligator. एलिगेटर में है। फिर एक लाइन खींचो, गीजर्ड, गीजर्ड के पहले एंटीलोप बना दिया, एंटीलोप अलग हो गया, और बॉल्ड ईगल और एलिगेटर भी यहाँ पे दोनों अलग है। ठीक है, सो यू मेड अ ट्री, ट्री बन गया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है जिसमें सिर्फ एक ही है, बाकी फर, फर Fur. एंड, हाँ, यहाँ पे लाइन खींच के फर किया, एंटीलोप में फर आ गया यहाँ पे, समझे? एंटीलोप यहाँ पे अलग हो गया, ये सब में फर नहीं है, बाकी बॉल्ड ईगल, एलिगेटर, सीबास, लैम्प्रे, दे डोंट हैव फर। अब देखो थोड़ा सा कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहे ट्री। एंटीलोप अलग लाइन है, और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, फेदर, सिर्फ बर्ड्स में ही है फेदर, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, फेदर। ठीक है, सो फार क्लियर? Yes, sir. ज्योति? Yes, sir. अच्छा, तो ये दिस इज नोन एज पार्सिमोनी एनालिसिस। सो
when this analysis, जिस तरह से we made this tree, the way we which made this tree, this is known as parsimony analysis. ठीक है, कैरेक्टर बना के कौन सा कौन किसके बाद आ रहा है, विच इज एंसेस्ट्रल एंड विच इज शेयर्ड डिराइव्ड. हाँ, दिस एनालिसिस इज नोन एज पार्सिमोनी एनालिसिस. ओके हाँ सर. ओके. अब ये देखो, ये ट्री देखो, लैम्प्रे और सीबास, यहाँ पे एक जॉ बना दिया और एक लाइन. तुम मेक इट इन दिस ऑर्डर, ऐसे नहीं बनाया ऑर्डर, तुम ऑर्डर इस तरह के ऑर्डर बनाए हो. यू मेड एन ऑर्डर लाइक दिस. लैम्प्रे के बाद सीबास देखा, यहाँ पे एक बार और जॉ किया, यहाँ पे और एक बार जॉ किया. बाकी सम, ये पिक्चर देखो, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. समझे ना, यहाँ पे जॉ करके, तो यहाँ पे जॉ से अलग हो गया. लैम्प्रे और सीबास में अलग क्या है, जॉज. लेकिन जॉज, यू आर रिपीटिंग जॉज 2 टाइम्स. ঠিক আছে, यस नो बोलो. हाँ सर. ओके, so this is less parsimonious. The characters try to repeat जिसमें complexity सबसे कम है. This is less parsimonious because you have to make one more change. यहाँ पे ये डायग्राम अगर बनाओगे, if you make this diagram, জ্যোতি বুঝলে তো, এই ডায়াগ্রামটা যদি বানাও তোমাকে আরেকবার জজ লিখতে হচ্ছে. তার মানে দিস ইজ লেস পার্সিমোনিয়াস, এটা বলছে. এইটাতে একবারই জজ হলো, একবারই ফার হলো, একবারই লাংস হলো, একবারই গিজার্ড হলো, একবারই ফেদার্স হলো. কিন্তু মানে তাই জন্য এই লাইনটা, এটা সব থেকে বেশি পার্সিমোনিয়াস অ্যানালিসিস হলো. এবার তুমি যদি ক্যারেক্টারটাকে অন্যভাবে করতে, এই অর্ডারটাকে আলাদা করলে, তাহলে তোমার ট্রিটা এইভাবেও বানাতে পারতে ট্রিটা, কিন্তু এটা লেস পার্সিমোনিয়াস হতো. তো একমাত্র এইভাবে করলেই ট্রিটা, ইট উড বিকাম আ ভেরি পার্সিমোনিয়াস ট্রি. You can use this by ATGC. Here you have used morphological characters. হ্যাঁ, এখানে you have used morphological characters. ঠিক আছে, আমি শেয়ারিং বন্ধ করেছি. हाँ सर. You have used some characters which you can see, morphological and anatomical characters. You can even use DNA sequence data. এই পার্টিকুলার ফিফথ পজিশনে অ্যাড এ আছে না বি, জি আছে, হ্যাঁ, অন দ্যাট বেসিস ইউ ক্যান মেক আ ট্রি. এখন ইউ হ্যাভ সফটওয়্যারস which will do this. চোখ কান, মানে লাংস, জজ, এগুলো তো আমরা চোখে দেখে ইজি এই চারটে, কিন্তু when you are dealing with many organisms and 100 বেস পেয়ার সিকোয়েন্সেস, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বেস পেয়ার কিন্তু এক একটা ক্যারেক্টার. সো দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ইউজ আ কম্পিউটার. কম্পিউটার এই জিনিসটা খুব ফাস্ট করে দিচ্ছে. আমাদের একটা স্লো লাগলো, একটা পুরো ক্লাস লেগে গেল এই 5টা জিনিস বোঝাতে. হ্যাঁ, কিন্তু কম্পিউটার ওটা স্প্লিট সেকেন্ডের মধ্যে ইউ উইল গেট আ পার্সিমনি অ্যানালিসিস. ক্লাস্ট্রালেতে সফটওয়্যার আছে ক্লাস্ট্রাল ডাব্লু বলে, CLUSTRAL, ক্লাস্ট্রাল ডাব্লু. তোমাদের শিখিয়ে দেবো ক্লাস্ট্রাল কিভাবে করতে হয়. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? কোই কোয়েশ্চেন है? हाँ सर. हाँ सर. No, sir. So this is how you build a phylogenetic tree. ठीक है? Okay, sir. Okay, I'm ending my class today. ओके सर. Okay, আবার স্যাটারডেতেই করব, অনলাইন প্লাস অফলাইন. हाँ सर. ওকে ওকে, দে বাই বাই. Bye, sir.